yan? Oh. Nakaya mong binuhat yan? Ay, very bad ka. Oh, tingnan mo, natumba yung gasol, oh. Oh, tumbang-tumba yung gasol, oh. Oh, pati lutuan, oh. Ala. Grabe naman yan, Peng. Sophie, grabe na Sophie yan. Papaluin kita? Ha? Palo kita? Palo kita? Ha? Papaluin kita? Ha, Sofia? Ay, very bad ah. Why? Hindi na kita lablab. Very bad ka. Very bad ka. Magagalit ka pa. Kasalanan mo yan. Kasalanan mo yan. Sophie. Palo kita. Sophie, palo. Ha? Palo kita. Tignan mo yung ginawa mo. Oh, oh, loko. Tinumbay gasol. Ayan pa, oh. Oh, ayan. Oh, di ba? Ainam. Oh, tignan mo. Ha? Iniwan kita dito tapos pagdating ko ganyan ang itsura? Ha, Sophie? Palo kita.